बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियल टॉक में आरिफ चौधरी आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। नाजरीन, रुडन इनकलेव के 100 अरब रुपए की लूट मार, उनके फ्रॉड की स्टोरी शुरू करने से पहले आज हम आपकी मुलाकात विलायत प्लाजा बैरिया टाउन के एक डीलर से करवाएंगे। उस डीलर ने रुडन इनकलेव की लातादाद अनगिनत फाइलें, जिनमें 5 मरला 7 मरला शामिल हैं, फरोख्त की। मलक साहब आपको बताएंगे कि रुडन इनकलेव ने 7 सालों में इन मालकान बागड़ बिल्लों ने, जिनमें रहीमुद्दीन, शाहिद कुरैशी, मलक इमरान शामिल हैं, इन्होंने गरीबों की जमा पूंजी को कैसे कैसे लूटा। नाजरीन, इन्होंने गरीबों के साथ मेरे मुहिब्बे वतन आर्मी के अफसरान को भी नहीं छोड़ा। उनमें एक साबिक रिटायर्ड जर्नल थे, मेजर जनरल, उनका प्लाजा, उनका करोड़ों रुपया इन्होंने हड़प कर लिया और उसको कहा जी हम आपको इसके बदले अरबों रुपया देंगे और इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे। बहरहाल जराए ने बताया कि वो इनको छोड़ के जा चुके हैं। मैं प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनको लाइन में लें और नाजरीन को सुनाएं उनकी ज़बानी। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी जो गरीब कौम है इनका साथ दिया और इनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका, आपके चैनल का, आपकी पूरी मीडिया टीम का। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, रुडन इनकलेव ने हमें जो सुखाने ख्वाब दिखाए थे, जो कि इन्होंने दुनिया में भी जन्नत बना के हमारे सामने रखी थी कि आप ये काम करें और आपको ये डिलीवरी देंगे। इन्होंने 12 लाख रुपए का प्लाट दिया था 5 मरले का, ऑल ड्यूज क्लियर के साथ, और फौरी तौर पे इन्होंने लोगों से पेमेंटें शुरू कर दी हैं। 2,40,000 रुपए डाउन पेमेंट और 17,500 रुपए पर मंथ इंस्टॉलमेंट ली है इन्होंने। जब लोगों ने 70% 80% पेमेंट जमा कराई है, जब इन्होंने साथ ही ऑफिस ऑर्डर निकाला है कि 1,80,000 रुपए पर मरला के हिसाब से डेवलपमेंट चार्जेस भी पे करें। ये तो अचानक से इन्होंने बम गिराया है मार्केट में। इतनी डेवलपमेंट चार्जेस तो डिफेंस की भी नहीं है। अभी अगर आप देखें 10 मरले की 3 लाख रुपया वो ले रहे हैं और लमसम, और इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस के नाम से 1,80,000 रुपए यानी कि 5 मरले पे 9 लाख रुपया एक्स्ट्रा लेना शुरू कर दिया। इतना बड़ा जुल्म। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आप लोग ये डेवलपमेंट चार्जेस नहीं पे करते तो हम आपके प्लाट कैंसिल कर देंगे। इसमें हमारे पास जो 5 मरले के लिए जितने भी हमारे क्लाइंट थे, बेसिकली वो गरीब गुरबा तबका था, या सैलरी पर्सन थे, या जॉब पर्सन थे। कई औरतों ने तो अपनी चूड़ियां, अपने कंगन तक बेच के यहाँ पे रुडन में किस्तें इंस्टॉलमेंट पे की हैं। लेकिन जब उन्होंने 70-80% पेमेंट जमा कराई है तो उसके बाद यकदम से इन्होंने कहा कि 9 लाख रुपया अब आप डेवलपमेंट चार्जेस की मद में भी जमा करवाएं। जब इन्होंने देखा कि मार्केट में अब हमें इतनी जल्दी से रिस्पांस नहीं आने लगा तो इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के फॉर्म निकालना शुरू कर दिए। यानी कि इन्हें इतनी जल्दी थी पेमेंट रिकवर करने की, मुख्तलिफ किस्म के डीलरों को भी साथ ले लिया, मुख्तलिफ इन्वेस्टरों को भी साथ ले लिया, और एट द एंड जो बोझ जाना था वो तो एंड यूजर पे ही जाना था। मतलब 15,000 रुपए का इन्होंने वो जो फॉर्म है वो इन्होंने किया है इशू, तो उसके ऊपर लिखा है 75,000, ऊपर 75,000। ये तो अभी इन्होंने निकाला, इससे पहले 6 महीने 8 महीने पहले इन्होंने एक फॉर्म निकाला था 25,000 रुपए का। अच्छा, वो डीलरों को दिया था 17,000 18,000 रुपए में, और उसकी एडजस्टमेंट थी 25,000 रुपए में कि आप डेवलपमेंट चार्जेस पे करते हैं तो 25,000 रुपए में ये फॉर्म आपका ऐड होगा। यानी कि मार्केटिंग की मुख्तलिफ, हाँ जी, मुख्तलिफ टेक्निक्स इन्होंने खेली है मार्केट में, डीलरों को प्रेशराइज किया कि आप ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करके दें। लेकिन उससे आम गरीब आदमी पे ये फर्क पड़ा है कि लोगों ने फाइलें सेल करना शुरू कर दी और उनका एतमाद खत्म हो गया कि यार अभी हमने 80% पेमेंट जमा करा दिया, और एकदम से इन्होंने कहा कि अगर आप 9 लाख रुपया नहीं जमा कराते तो हम आपका प्लाट कैंसिल कर रहे हैं। अब जिस बंदे ने 9 लाख 10 लाख रुपया जमा कराया हुआ है तो वो मार्केट में सेल करने के लिए जाता है अपनी फाइल, तो उसकी फाइल 2.5 से 3 लाख से ऊपर नहीं बिक रही है। हाँ, अच्छा, जी आप कह रही हैं 70% माइनस पे इनकी फाइल जा रही है इस टाइम मार्केट में। तो इसमें बहुत बड़ा एतमाद था, जो लोगों को वो एतमाद टूटा है उनका,
اور بہت ساری اعتماد کیسے ملک صاحب آپ مجھے یہ بتائیں 8 سال ہو گئے ان کو روڈن انکلیو کو اناؤنس کیے ہوئے اور انہوں نے جو اپنے بروشر میں تو لکھا ہے 3 سال میں ہم قبضہ دیں گے 3 سال میں کے بعد آپ مکان بنائیں اور یہ کریں وہ کریں شہر آباد ہوگا اور ایک جو وہ ان کے ساتھ وہ ہے بنا ہوا ملک صاحب جو ان کہتے ہیں کہ کسی لوگوں کو کہتے ہیں اوورسیز والوں کو تو یہ کہتے ہیں ہمارا یہ اپنا ڈیم ہے جو ڈیم انہوں نے کرائے پہ لیا ہوا ہے وہ ڈیم میں جہاں مچھلیاں چھوڑی ہیں ان کی اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں آپ وہ سر کرائے پہ ہے بیسیکلی وہ تو 2 ڈیم ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے جو بھی اس طرح کی پراپرٹی ہوتی ہے وہ تو گورنمنٹ کی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جتنی بھی ان کی جو لینڈ ہے وہ شاملات ہے جنگلات کی ہے شاملات کی ہے شاملات ہے بیسیکلی وہاں پہ تو انہوں نے جو پرچیزنگ کی ہوئی ہے 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے پر کنال کے حساب سے پرچیزنگ کی ہے اور وہی 2-2.5 لاکھ روپے کنال والی جگہ آپ کو دے رہے ہیں یہ 12 لاکھ روپے کا 5 مرلے کا پلاٹ اور اس میں شامل کر لیں آپ 9 لاکھ روپے مزید ڈیولپمنٹ چارجز 60-70 لاکھ روپے ہو گیا 60-70 لاکھ لوٹ رہے ہیں مطلب جی بالکل اچھا ابھی مجھے ایک اپنا آپ ہی کے ولایت کمپلیکس سے ہی ایک ڈیلر نے بتایا ہے کہ یہ انہوں نے کہا ہے ہمیں کہ جی یہ پیسہ جو ہم اکٹھا کر رہے ہیں نا یہ فاٹا جو ہے یہ آتی ہے وزیر اعلیٰ کے انڈر میں تو وزیر اعلیٰ کی ٹیم نے ہمیں کہا کہ جناب علی آپ اپنا یہ اس لوٹ مار میں پہلے آپ نے گورنمنٹ کو دیا ہے اب ہم کہاں جائیں ہمیں بھی دیا جائے ہمارے حصہ بامطابق جسہ ہمیں بھی عطا کریں یہ بات مجھے ان کے ڈیلر نے کہا کہ میں نام میرا نہیں لینا آپ نے تو میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ابھی ڈیلروں کو بلا کے یہی کہا ہے کہ تاکہ ہماری سوسائٹی کو کوئی ایسی بات واللہ علم انہیں کس چیز کی جلدی ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی جلد بازی کیوں کر رہے ہیں کوئی 6 مہینے میں انہوں نے 3 قسم کے فارم نکالے ہیں ایک فارم تھا 25,000 روپے کا اس کے بعد لیجر نکالا ہے وہ تو ہم اکاؤنٹ کی زبان میں لیجر تو اپنے یوز کرتے ہیں لیکن انہوں نے جو لیجر نکالا ہے وہ یہ ہے کہ آپ پیمنٹ دیں فار ایگزامپل 70 لاکھ روپے پے کرتے ہیں 70,000 روپے سوری تو وہ ڈیلروں کو دے دیتے ہیں کوئی 30-40 ہزار روپے میں ڈیلر اپنے لالچ میں آ کے اپنے جو اینڈ یوزر ہیں انہیں بلیک میل کر کے ان سے پیمنٹ بٹورتے ہیں اور یہاں پہ جمع کراتے ہیں ان کو 3 قسم کے فارم نکالے ہیں انہوں نے ابھی جو لیٹسٹ فارم نکالا ہے 15,000 روپے کا 20 روپے والا انہوں نے نوٹ لگایا اس پہ اور مارکیٹ میں آپ کے پاس وہ لیجر ہے یا پچھلا وہ ہے آپ کا آپ کے پاس وہ بھی ہمیں شیئر کریں جی میں کوشش کرتا ہوں اگر آفس ریکارڈ میں پڑھا میں نے تو پورا ان کے ساتھ ایک پوری مارکیٹنگ کر رہا تھا لیکن جب ان کا دیکھا کہ یہ بندے ٹھیک نہیں ہیں یہ تو عوام کو لوٹ مار کر رہے ہیں اور اس میں ہماری جو بزنس کا ہے ٹائکون ہے ہم الحمدللہ یہاں پہ تو ہماری ساکھ خراب ہو رہی ہے ان کے ساتھ کام کر کے ہم نے تو انہیں اللہ حافظ کہہ دیا آپ حکومتی اداروں میں کس کو کہنا چاہیں گے کہ ان کے خلاف کارروائی فوری کی جائے سر آلریڈی آر ڈی اے نے کاروائی کی تھی لیکن وہ برائے نام تھی آر ڈی کو چھوڑے نا آر ڈی تو ان کے اسواد آتی ہے وزیر اعلیٰ سے وزیر اعلیٰ مریم سے آپ کوئی امید رکھتے ہیں اگر وہ اگر ان کے نوٹس میں اگر آپ کے میڈیا چینل کی ذریعے ان تک اگر بات پہنچ گیا تو مجھے امید ہے کہ وہ لازمی طور پہ اس پہ فوکس کریں گی اور اسے نہ کرتے ہوئے کوئی 10-15 ہزار خاندان جن کا یہاں پہ کاروبار چل رہا تھا جنہوں نے اپنے گھر بنانے تھے اور اب وہ بالکل روڈ پہ آ چکے ہیں نہ تو انہیں پلاٹ ملا اور نہ جو انہوں نے پیمنٹ جمع کرائی ہوئی تھی وہ واپس ہو رہی ہے جی بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا ناظرین آپ نے ملک صاحب کی گفتگو سنی ان کی گفتگو کے بعد میری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے گزارش ہے کہ آپ نے غریبوں کے لیے لون کا بندوبست کیا 2 مہینے اپنی آپ کی 100 بندوں کی ٹیم نے بیٹھ کے پروگرامنگ کی اور اس کے بعد آپ نے اس کو اناؤنس کیا کہ ہم غریبوں کو 15 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ دیں گے اور بلا سود دیں گے اور وہی رقم ہم واپس لیں گے مریم صاحبہ بڑے ادب سے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے بجٹ میں سے پیسہ نکال کے ان کو دے رہی ہیں تو کیوں نہ یہ اب غریبوں کا 85-100 ارب سے زیادہ ان کے پاس ہے کیونکہ 5 مرلہ 7 مرلہ کے غریب لوگ ہی تھے جنہوں نے اپنی جمع پونجی ان کو دی ہے کیا آپ کے وہ لوگ ان میں سے 4 لوگ آپ مجھے دے دیں میں ان کو ثبوتوں کے ساتھ وہ 4 لوگ ان کو غریبوں کے جو ہیں وہ پیسے ان سے واپس دلوا دیں تو آپ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو جتنی دعائیں ملیں گی
आप सोच नहीं सकती। आप दुआएं लेने के लिए कहाँ कहाँ जाती हैं, तो आपके तो चरणों में, आपके कदमों में ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं। खुदारा वजीर दाखिला से भी कहें, अपनी काबीना से कहें, FIA से कहें, जिस एजेंसी से चाहें कहें, और इसको सबसे पहले फाटा को बंद करें। इसका कोई काम नहीं है। वजीर आला साहब आप बताएं फाटा का क्या काम है कि ये लोगों से पैसे लेके करोड़ों रुपया उनको फ्रॉड की इजाजतनामा दें। जितने भी लोगों को इन्होंने इजाजतनामे दिए हैं, आप उनका रिकॉर्ड उठा के देख लें। मेरी बात पे मत यकीन करें, आप उस रिकॉर्ड को उठा के देख लें। जिन लोगों को भी इन्होंने ये दिए, क्या आज तक वो सोसाइटी पाया तकमील तक पहुंची? नहीं पहुंची। वजीर आला साहब खुदा के लिए इन गरीबों की दुआएं लें। आपके सामने पहले ही हालात मुल्क के कैसे हैं। गरीब खुदकशियां कर रहे हैं बिजली से, गैस से। अब ये इन लोगों की लूट खसूट भी शामिल हो गई है। आप कम से कम इनकी लूट खसूट को तो रोकें। आप अपने लोगों से कहें कि इनको पकड़ें और मेरे गरीबों का पैसा दें, और आप अपनी निगरानी में इन लोगों को इनसे पैसा वसूल करके गरीबों को सरेआम एक तकरीब में उनको वापस करें। वज़ीर आला साहिबा, मैं इसके लिए सबूतों के साथ आपके लोगों को हर चीज मुहैया करने के लिए तैयार हूं। मैं ये सबूत देने के लिए तैयार हूं कि इन्होंने किस तरह जमीन शामलात को खरीदा और 2 लाख 1.5 लाख रुपए में ये जमीन खरीद के इन्होंने 70 लाख में बेची है। 1 लाख 1.5 लाख कनाल की जमीन 70 लाख में बेची है। क्या ये सीधी सीधी करप्शन नहीं है? आप तो करप्शन के लिए आई हैं, वजीर दाखिला भी करप्शन के लिए आए हैं। मैं आपके वजीर दाखिला और आपके से अपील करने के बाद सिपा सालार से भी अपील करूंगा कि वो भी इस पे गौर फरमाएं और जितनी भी ये लूट खसूट करने वाली सोसाइटियां हैं इनको कैफरे करदार तक पहुंचाएं। नाजरीन, आज की स्टोरी इतनी ही। इसके साथ ही मैं इस उम्मीद के साथ कि वजीर आला फौरी इस पे एक्शन लेंगी, अदरवाइज नहीं तो मुझे डीलरों ने कहा है कि हम आपको ये सारे लोग मुहैया कर सकते हैं। 4-5 हज़ार खानदान है, मैं उसको लेके क्या करूँगा? मैं नहीं चाहता कि मुल्क में ऐसी कोई बात हो, लोग सड़कों पे आएँ। मैं इस मामले में नहीं हूँ, लेकिन मेरी लायर टीम मेरे पास है जो बेलौस बगैर फीस के वो काम करेगी। तो फिर अगर आपने ये एक्शन ना लिया तो मैं दरवाज़ा खड़काऊंगा अदालत का। मैं अदालत के ज़रिए इनसे पैसे वसूल करूंगा गरीबों के। इन्होंने जो जैसे मलिक साहब ने बताया कि 12 लाख की जो प्लाट था वो अब इन्होंने 28-29 लाख का कर दिया है। ये जुल्म मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं इसके लिए आवाज़ भी उठाऊंगा और कानूनी चाराजोई भी करूंगा। अगर आपने कुछ ना किया, ये आपका फ़र्ज़ है गरीबों की मदद करना। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।